मुरब्बे कारी मोहम्मद नादिर हुसैन अल हुसैनी आप तशरीफ लाएं, तिलावत कलाम पाक से हम सब के कुलूब वज़ार को मुनव्वर फरमाएं, आपका इस्तकबाल भी फरमाएं और नारे का जवाब भी दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, मकाम सिद्दीक़ अकबर, आशिक अकबर, यारे ग़ार। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي
सुभान अल्लाह सदक़त या कुरान। وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. سبحان الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह وكذلك نجزي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال क्या बात है إن